ኤርትራ ሙሉ ክንቆጻጸር ኢና ክብል ጀነራል ሳሞራ ያኑስ ገሊጾም ቀደም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሕጆም በቋንቋ ኦሮሞ መግለጽ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኪሮስ አስፋ ፓስፖርት ተመልክቶ ነው ዘሎ ፎቶ ይባው አብዛ ሐለፈ መደብ ነግረኩም ያለ ንኸይ ዛረብ አጥፊኩም ደኮን አጥፊኩም ደኮን ታይ ንዕሻት ትገጥፍሉኒ ንእሻስ ምጥፋ መንግስት ኢትዮጵያ ሰላም ይትሰለሙ አንተም በሐዲስ ቪዲዮ መጥራኔና ላብ ቻናል ሐዲስ ስለሆነ ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ድማላይኩም ጋር ቪዲዮ እንጀምር ሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ጽምዶ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣኼባ ምክያዱ ንኹሉ ኣብ ዞባናን ኪንውን ዘሎ ነባር ሰላምን መረጋጋን መገዲ ክጸርግ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣብዚ ዋንዚ ህዝቢ ቀርና ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ትግራይን ዓፋርን ብተበግሶ ጽምዶ ኣቢሉ ሰላምን መረጋጋን ብንጥፈት ኣብ ዝግመሉ ዘሎ እዋን ሕጂውን ኣብ ካልእ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ሃገር ዝኾነት ኬንያ ናይ ጽምዶ ርክብ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ዝተኻየደ ዳሕራዊ ኣኼባ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ካብቲ ኣህዛብቲ ዞባ ዘጋጥሞም ፍሉይ ኩነታት ዝፍጠር ዝተሓላለኸ ኹንነት ሓቅነቱን ምንጽብራቕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ናይቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ካብ ኢትዮጵያ ሶማል ሱዳንን ኤርትራን ዝመጹ ደለይቲ ፈትሒ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ኩሎም ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ዝጀመረ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ጽምዶ ብምትእሳርን ዝገብሮ ኣኼባታት ኣብ ምድንፋዕ ንዕቤት ጽምዶ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ተወሳኺ ነዳዲ ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ናይዚ ኣብ ሓጺር እዋን ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ዝዞባ መረዳእን ምትሕብባርን ብምምዕባል ንሰላምን ሓድነትን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ናይ ሓባር ተጸባእቲ ንምብዳህ ከይተሓለሉ ይሰርሑ ከም ዘለዎም ዝገልጹ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ምንቅስቓስ ተቐባልነቱ እንዳሰፍሐ ድሕር መምጽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ወከልቲ ኣህጉራውያን ትካላት ደብዳቤ ብምልኣኽ ተሪር መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፊ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ደባት ኤርትራ ከተማ ካርቱም ፖርት ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝኣመሰላ ወሰንቲ ከተማታት ቀርና ኣፍሪካ ርክባት ምክያዱ ሩይ ዞባዊ ኣቓልቦ ምስሓቡ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካ የረዱ እዞም ፍጻመታት እዚኣቶም ኣብ መንጎ ህዝቢ ቀርና ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ምዕባልን ሓድሕድ ምትእስሳር ዘጉልሑን ከም ኣገደስቲ መድረኻትን ዘተን ምትሕብባርን ኮይኖም ምህላዎም ነዚ ምንቅስቓስ ብኣወንታ ዝምልከቱ ብስም ጽምዶ ዝግበሩ ዘለዉ ኣኼባታት ከም ኣገደስቲ መድረኻትን ዘተን ምትሕብባርን ኮይኖም ከም ዘገልግሉ ዘለዉ ይገልጽዎ ተሳተፍትን ደለይቲ ፍትሕን ናይዞም ምትእኻባት እውን ተሞክሮታቶምን ፖለቲካዊ ርድኢታቶምን የካፍሉ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ምዕባይ ዝምድናታት ህዝቢ እቲ ዞባ ዘተኰረ ኣብ ጎኖም ደው ዝብል መርበብ ሰላም ንምህናጽ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ይገልጹ እዚ ምንቅስቓስ እዚ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንኹሉ ኣብ ዞባናን ኪንውን ዘለዎ ነባር ሰላምን መረጋጋእን መገዲ ክጸርግ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ብተወሳኺ ይገልጹ አጥፊኩም ደኮን ታይ ንዕሻት ትገጥፍሉኒ ንእሻስ ምጥፋ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣቱ እንድሕዳ ሻዕብያ ኩሉ ገይሩ ኣብ መጨረሽኡን ንሻዕብያ ከተፋልኩም ተይልዎምሲ ዋ ዝያዳ ኣህቢ ትግራይያ ንሻዕብያ ከተጥፍእ ቁርብነት ከተርኢ ዝግባእ ዋ እንዳ ማለት ክነግረካ ሓደ ትግራይ ክልል እያ ብስሩን ኣብ ሓደ ላዕላውነት ዓዲ ኸይዳ ብዛዕባ ዘሎ ስርዓት ምቕያርን ዘይምቕያርን ኣይኮነን ብዛዕባ ሓታትነት ሕቶ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ሕቶ ኣለዋ ትግራይ ስለዚ ሕቶ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ እምበር ትማለብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ብምፍጻም ድዩ ሕነ ክፍደ ነይሩ ወሕደ ብፍዳይ ድዩ ፍትሕን ማዕርነትን ክረጋገጽ ነይሩ ናይ ትግራይ ዝብል ካብኡ ሓንቲ ክልል እንድሕር ኮይናሲ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ላዕላዊ ዓዲ ኸይዳ ብዛዕባ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ኢዳ እትያ እውን ሰራዊት ኣሳቲፋ ካልእ ጌራ ከምቲ ዓብዪ ኣሕመድ ዝፈጸሞ ጥፍዓት ዘይፈጸመት ድዩ ቅሬታኻ ሰልጠነ ትግራይ ኢትዮጵያ እንተኮይና ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣዘዛ ክትገብር እኮ ግዴታ ኣለዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንትግራይ ግቡእን መሰልን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕገ መንግስቲ ኣለወን ዘን ዓድታት እዚአን بحبار ستأشر سلز بات حاجة من قصة مسارات تجري يقول نفتنا فيدرال سرعة وين تملس بلا فيدراشن يكون أو توكل تزبي يكون أو كل أطول يكون زياتهم بسرعة توكل زبليو كأو دما بات حاجة من قصة مسارات دما جزءاتين ملس بات حاجة من قصة مسارات بجاتين لا بات حاجة من قصة مسارات عشان كبان دوي باليو سلز حاجة من قصة حسوس الله أي تجبرني اللي حسوس الله من قصة تبي سلز تجري تعيا زي جوهرة تابز مدائي كن على أن تنتنيه زي اللي أجيك تنتنوه تخول فن لا عود نزله أنا أرتبط أنا هو حد زنبر إلك هو حسي كابت مرت أبور مصر رازائي كل السبابات مسؤمر إمانني يزل كله كم مرت أبور أنت زي تبت تملس كله أنت زبلاني رو هو عاد زي بتعب هذا تكلم قال زقدوسان كمستك trust me أي قدوسان قدام النت ودب تحلل زوليا يزكوا ولا خاف منجورين خاف دولة إنسان معنا إخوان قدم ودب تحلل إزبة حزبنا هاي ما تزي قدم حزب حلو بعيني هو حد زعك أنا حزب تقرأ يلا
استفلالي مراحتي استفلالي مورات أكلات كم حدر زغلو كينو هو واحد مالته بوحات لزعقن وان سري وان كم زو عدنا بشعبيات ده نايحنا حتى جداي حركة ملصهم أنا من قصيتي بيا قداي عندنا نيرنا أفتاني من قصيتي بيا حزل على كل حد نابا يا مسألة نابا مسلك يا حج انت مسلكي من قصيتي بيا كله قبر لكم نشعبيا قلنا فايون تيلوم زيادة أوزي نساتو محراي كبلو زقوبو أم زنبرة إذا كله بعد مقبل حيل زبلو زنبرة زربا إذا كله بقى همزنا كا حرين كزارة وزنبرة كا أبي كده يجي شعبيا كدين قصلو زي قبو أسرعاتي هزبير ترى متفاعل كنا شعبيا متفاعل هزبير ترى متفاعل ببيني بعلوم المقبل ونيري بأسنا نحنا مس هزبير ترى كنا مس شعبيا جن نحنا تجاري كنا ني أنا أقول له حجي تجاري كنا نعين مقبل نهتو أبقالو زنبر كوني يرخبون من تاي إذا كله فخراتات قديف كا مش شعبيا صندوق قبريز يزولو قبل تقالاته حجي شعبيا زقونا وعلي بالكا علم زفلطو ساسي أكل زلو سلام زخبركم تخاتلتي ميرون سات إريترين عركي كم يالو نلو ما عند ما حدا زجر النجار يحجلكم متى زلو زجر مكوي كونن جنزت حساس النجار إذن كل التسئل دكتوري وانا لهم اتحدا أبونا قديم تجارلاي وين ما كافتم مسرت هزباهم بارون كنوا بلون خد مسفن حاجوس خاولن كله إذا ما زحدا زلون ما جنرال وبتو تأجاي زتباهله يمالتي نمين تاي نظام سبات هم تسيوم دكتور لهم اتنجار زجرهم إذا حدا تري وزن لهم قديم تجارلاي حدا خافتم قل في مريحنا هزباهم بار أبونا تجارلاي مسفن حاجوس عشان شعات ميتن سمانين شو منتن جنبارة في عبد بنيام حارنيا دما نادو إز كفرسن كله أبر بعين شو منتن ساعتها سراويت مريحو نتنا وقعو وين ما نزع أف عبد زدم سسمراحي إذا حدا تري وزن لهم دما جنرال وبيتو تسجاي زبال إذا دما نت جنبار بوجن إثيوبيا زنبرة زمرح زنبرة إيو شو دما بأيانا مسفن حبوس وين ما بيزباو جنبار تسعيرو زفرت أسبي إذا الفرق أصلا تاني زدق من نازل ولا تبل لهم أيكون إذا تري وزن لهم تسجاي وبيتو جنرال وبيتو تسجاي استباهله إذا استسعر الجنرال أو أدي سببا نايز قلقل كالنا نايز قبر كالنا تباهيلو حاول تتسرح له إتي نازل سعر أيانا دما أبي قالو حجي أسود راح يكونن أصلا كلهم نازي وبيتو تسقاي جنرال وبيتو تسقاي كسعر كلهم عبركتو زقبرو من البعض بعد بيتروس بولهم كلهم بوليتيكا وقدات بعد دروع بولهم عقبة برها بولهم ما كلهم زنبرو بحفشة ناي مو واحد ناي كلهم اللي تعود همسيو لعلوا أزازي برقص مسفر حبوسين يرو سلازي إذا يوم بمولهم جن قال يوم عم تحت قلبان قال يوم عم سدت قال يوم لما أب حرق أنن أب أحمد بال نيركب له ريخو مرني على النجر إذا تستسعر أب عدو بخبري كالمغلطة عمتنا أدي سابا إثيوبيا تمليسو بخبري حاولت تسرح له إذا حدا أيانا دما أب سدت له إتزقرم بالنص يكون إتوم ناي إسياس دقفتن أملغتن نزتري وزن لهم جبنا سواي كدا عزبلو معتلو نعدنا نجر إن حدا رئيس قرمك شعبيا كو هاجر زخونه هذا جو سلطان نيرو يناوي انصحفو عندما نايتيبيا منغستي فقادي هاو كايلو نايتيبيا منغست دما نفكر يلايل دبدابي كتما بين صحفو هاجر خوينو سومالي لاند كن تري والو زي عدن تفريساس هاجر كونينا زبل صوصواي زي نورم صوصواي من سي تግራይ ልክ ከማል ቡርሃን ልክ ከሚሳያስ ልክ ናም ሃራ ለሂቃን አይኑ አሚቱ ነውግ ከአቱ ዝደልዩ መራሕቲ ፒኤልኤፍ ናዝብሩ ፒኤልኤፍ ኮታንኮት ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር እዩ ስለዚ መሸጣ ጥራሕ ዘይኮነስ መወዳእታ ዘይብሉ መወዳእቱ ጸልማት ዝኾነ ኣብ በዚ መንገዲ እዚስ ሓደ ነገር ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ኣፋፍኖ ዘይትርእየሉ መናእሰይ ዝውድእ ሓዊ እዮም ዘእትውዎ ዘለዉ ኣብ መጨረሻ ድማ ትግራይ كتبتن زقبريو مستبتنت ممارس انتسينا نا إساس دي حربيت يتخون حانتو رداء قورا إساس مالتي سلزي زي بدن بمستبهل تو بروباغندا صعوق سلزخونا بتعمل صعوقيو كاو كل زمزة بقول كسوات يلعلنا لولا دواء يلعلو بتعمل صعوقيو قال يوم حلات مسيلهم تخوينهم يوم زم كم زم نصل سواتس يحاسبوا دينورن تخوينهم يوم هزا عبيدهم يقولنا له زيتو تاشمو سؤالو مو نتوزع شسوي عشنا أنا بحاول مسأتنا لحازقنا نقدر نحنا كنقبر يزخون زل زنا يدليت لوطي من قصاص هنا دونا بالكبل كله أنا
ካብቲ ኩሉ በፅሕና ዘሎ ፀገም መጀመርያ ደው ንበል ፀገማትና ክንፈትሕ ንኽእለሉ ኩነታት ንፍጠር ካብ ዝብል ዝብገስ ንምባል እዩ ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣሰፋ ልዒሉ ኣሎ ተሰፋ ዘልዓሎ ኣነ ብዙሕ እንተ ኣሽሞ ይገብሮ ሓደ ነገር ግን ክብሎ ዝደሊ ከምቲ ዝገለፆ ቱ ርክብ ደቨሎፕ እናገበረ መፅኡ እዩ ኩነታት እውን ንሓገዘና መፅኡ እዩ ሓቂ ሓይሽተ ብትግራይ ዘሎ ደብረፅዮን ዝመርሖ ጉጅለ እውን ንሓገዘና መፅኡ እዩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ህገ የውፅእ ግፋ ይገብር ናብ ኣሉ ብርሃን ሰብ ሸይድ ምስ ኢሳያስ ይሻርሕ እዚ እውን እናተሓጋገዘ ኣንቶ ሪጂናል ኢምፕሊኬሽን ዝበሎ ሓዊሱ ሓጊዝ ስደት ስምፑል ክወፅእ ይኽእል ዓይነ ስውር ክወፅእ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ክወፅእ ይኽእል ስደት ዝምለስ ግን ሰብ ኣይጥራይ ትዕጫና ባና መፅኡ ኣሎ ፅቡቕ ዕጫ እኮ ይኮነን ናይ ምውጋዕ ዕጫ እኮ ቀሲልና ንመሃረሉ ቀሲልና ንማየጠሉ ክኸውን እዩ ግን ታ ባይታን ታ ብረትን ከይተሓዚ ዝኹሉ ናይ ዕላማ ፀገም ስለ ዘለና ዘይብርህናየ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን እንታይ ዳ ታ ኾነታት በኣና ከይትኸውን ታ መወዳእታስ በኣና ከይትዛዘም ከምዚ ኣነ ዶ ከይሓርስ ንስኽዶ ገለ ትበሃል ምስል ኣላ ሓቢርና ዓዲ ንውዓል እያ ሓቢርና ቡን እንዳሰተና ራይት ኤክስ ንግበር እያ ነኖ ንሕና ክንወፍርባ ክንንቀሳቐስ ንሕና ተሓሪና ንመስል ኣለና ትዕጫና ባና መፅኡ ኣሎ ፅቡቕ ዕጫ እኮ ይኮነን ናይ ምውጋዕ ዕጫ እኮ እዩ ክቡራት ኣሕዋት ወላ ተዘሓሚወስ ፅቡቕ ዕጫ እኮ ይኮነን ኩላህና እኮ ክንመሃር ክንወልድ ክንዓቢ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ክንከይድ እኳ እዩ ዝግባአና ኩላህኩ ግን ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ነገር ይሕረ ይምረፅ ነዛ ዝተመረፅና ኣላ ኢና ደው ኢልና ዘለና ዳዊት ኣሎ ቅድሚ 10 ገለ መለ ዓመት ካብ እስራኤል መፅኡ ኩላ ሰብ ካብዚ ኸይዳ ወሊዳ ተመርዕያ ኣጠሚቓ ገለላ ንሪኣ ኣለና ንፈትዎ ኢና ንሱ እውን ሰብ ስድራ ክህልዎ ንፈቱ ኢና ሕማቕ ኣይኮነ ግን ናይ ሓደ ሰብ ዝኸፈሎ ዋጋ ከዓ ስቑኢልካ ናብ ጓል መንገዲ ክትቅይሮ ይብልካን ሳምን ህለ ጀርመን ነይሩ ምሳይ ብቆልዑ መፅኡ ኣብዚ ኣሎ መምለሲ መዓት መገዲ ዘሎ ንስደት ስምፑል ክወፅእ ይኽእል ዓይነ ስውር ክወፅእ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ክወፅእ ይኽእል ንስደት ዝምለስ ግን ሰብ ኣይጥራይ ዝምለስ ሓሳብ ዘለዎ ትብዓት ዘለዎ ጥራሕ ዝምለስ ትብዓት ዘለዎ መንገዲ ምስ ፈጠረ ከኣቲ ትብዓት ዘይብሉ ዋ ወዲ ሓወበይ ገዛ ሰሪሑስ ኣነ እንዳመን ከኣቱ ኢለ ክምለስ ክብል እዩ ዋ ኣነ ዳ እንታይ ያላት ዋ መፅረፊ ዓዲ ክኸውን ዓድና ከንታ ክውን ኢሉ ኮፍ ክብል ይባ ስለዚ ዝምለስ ኢቱ ምሩፅ ሰብ እምበር ዝስደድ ሞ ኩሉ እዩ ዝወፅእ ኩሉ ስለዚ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ በቃ ንሱ ኣብ መንጎና ኣትዩ ኣብ ማእኸልና ኣትዩ ኣብ ስምዒትና ኣትዩ ኣብ ኣእምሮና ኣትዩ ንዓና ክትንክፈና የብሉን ብዓቕምና በታ ዘላትና ዓቕሚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክነሳልጥ ምሳኹም ኮይንና ዘይንድቅስ ሰባት ኣለና ወላ ብኣካል ምሳኹም ተዘይሃለና ንዓና ዝወርደና ከዓ ተፀሚምና ያለና ፀገም የለና ሓደ ኣካል ናይ ቃልሲ ገርና ወሲድና ያለና ካልእ ከዓ ድሓን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ብየማኑ ብፀጋሙ ቁም ነገር ምስ ተገበረ ይመፅ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከዓ ኣሎ ዘሰክፍ ነገር የለን በይንና ይኮንና ማለት እየ ስለዚ ቁርባን ውሕልኩም ክኸውን ይኽእል እየ እታ ናይ መወዳእታ ስለ ዘገደሰት እኒአ ከምዛ ዘለኹም ኣቐፅሉ ድሕሪኡ ግን ቀሪብና ከም ዘለና ኣነ ኩነታት ሃገርናን መንባብሮ ህዝብናን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣዝዩ እናኸፈ ይኸይድ ኣሎ ከም ኣብነት ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ በስመራ ዝነበር ህዝብና ብሰንኪ ስእነት ማይ መብራህትን ኣብ ከቢዱ ስቅያት ይርከብ ቅድሚ ሕጂ ህዝብና ናይ ጨው ማይ ብምዕዳግ ክናበር ፀንሐ ኮይኑ እቲ ማይ ስለ ዝጠፈን ዝናብ ድማ ስለ ዘየለን ብዙሓት ካብ በስመራ ናብ ዓድታት ይኸዱ ከም ዘለው ምንጭታትና ሓቢሮም ኢሳያስ ኣብ ህዝቢ ምንቲ ክፍራሕ ንሃገርና ብራዕዲ ክገዝእ ፀኒሑ እዩ ኢሳያስ ኣብ ህዝቢ ሓያል ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ መሲሉ ክረአ መወዳእታ ዘይብሉ ድራማን ኣታላልን ክገብር ፀኒሖም አንድነታዊ ኢሳያስ ድኹም ፍራሕ ዓቕሚ ዘይብሉ ኣረጊት ወዘተ ምዃኑ ብህዝቢ ከይፍለጥ ብተለኣኽቱ ኣቢሉ ንሱ ሓያል ምዃኑ ፈላጥ ምዃኑን ኩሉ ክገብር ዓቕሚ ከም ዘለዎን ጎራሕን ለባምን ምዃኑ በሊሕ ጎራሕን ምዃኑ ክታሎን ክደፍሮን ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለን ክነግረና ፀኒሖም እንትኾነ ኢሳያስ ፍራሕ ናይ ምትግባር ዓቕሚ ዘይብሉ ዘይብቑዕ ብልሹ ምዃኑ ህዝብና ፈሊጡን ኣብ ምፍላጥን ይርከብ ሃገርና ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ዝወፀት ብመስዋዕትን መቑሰልትን ደቂ ሓረስቶትን ድኻ ከተመኛታትን ብተወሳኺ ድማ ብሳላዊ ፎይን ብቑዕን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እዮም ህዝባዊ ግንባር ሓያል ወተሃደራዊ ትካል ዝነበረ ኮይኑ መራሕቱ ድማ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ሃይለ ወልደንሳእን ስብሓት ኤፍሬም ብርሃነ ገረዝጊህር ዕቁበ በርሃ ውጩ ሃይለ ምሕፁንን ወዘተ እዮም ኢሳያስ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ወሳኒ ተራይ ነበሮን ንኢሳያስ ካብ ሜዳ ተሰኪሙ ዘምፅኦን ስልጣን ዝሃቦን ተገዳላይን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን እዮም ኣብ
ቃልሲ ነጻነት አንድነታዊ ኢሳያስ ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ፈቆዶ ቤይሩት ጅዳ ፍረንሳ መጋድሾ ይሕሊፍዎም ኢሳያስ ብዛዕባ ናጽነት ዝተገብረ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኢሳያስ ነተገደላይን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን ብምትላል ስልጣን ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ኩናት ብምጥቃም ነቶም ዕልዋ ከይገብርሉ ዝፈርሖም ዝነበረ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ኣሲሩ ቀቲሉ ኣሳዲዱን ኣደስኪልዎምን እዮም ኢሳያስ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ሕቶ ስለ ዝፈርሕ ድማ ንሰራዊት ኣዳኺሙ ንህዝብን ኣጽኒቱን ንሃገርና ዕኒውን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ምእንቲ ክጥዕሞን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ከም በዓል ሃይለ ወልደንሰን ድሩዕ ጴጥሮስ ሰሎሞን ዕቁበ ብርሃን ብርሃነ ገረዝሄርን ወዘተ ብምእሳር ንበዓል ስብሓት ኤፍሬም ድማ ተተብትና ናይ ልምዓት መደብና ዝምስል ነይሩ ሸቆጣን ጋር ነብሰረም ይገኛልና